জবাব চাই, জবাব দাও। বিচার চাই, বিচার চাই। বিচার করো, বিচার করো, বিচার করো। বিচার করো, বিচার করো। હવે ñele tabona दुर्गापुर बाजार रे ना बेनाचिती बाजार रे दुर्गापुर नगर रे ना बेनाचिती बाजार रे नय को रंगावेना जहाँ डहार ताड़ाम मोमबत्ती आते जहाँ बर्धमान रे संताड़ कुड़ी गिद्रे चेतान नाहाचार हुई कान आर को मार्डर कादे ओना साव सावते कोलकाता रे ना अर्जी कर रे जहाँ घटना घटाव कना अड़ी निर्घिन घटना घटाव कना नोआ रेना बिचार होते दिसोम आदिवासी गाँवता और दुर्गापुर नागरिक समाज पाँचटा से खोना नय को जेलदारोन दुर्गापुर जहाँ बेनाचिती बाजार बेनाचिती क्रांतिका गोटा को ताड़ाम किया प्राय 2-2.5 किलोमीटर ताड़ाम हुआ जीटी रोड से नवा चलाक कना रीति मतो हड़ को जावराव कना आदिवासी हड़ को मेना को सानाम गाताक रेन हड़ सेटेर कना को सानाम गाताक रेन हड़ आते नवा प्रतिबाद हुई कना नवा प्रतिबाद रे नवा पश्चिम बांगला रे जहाँ लेका नैराज्य चालू कना जहाँ लेका गोगो हड़ को नारी को कुड़ी गिद्रे को चेतान रे खून हुई कना धर्षण हुई कना नवा रेना स्लोगान तलाते हम अब बन बुझे दाड़ा कान गया नवा चेपा ঘটনায়
दुलदुलाव कना को से कौ कौ को गुर का निया मांग रे उखड़ा रे पश्चिम बर्धमान रे ना उखड़ा रे रैली हुई कना ओना ताइनम रानीगंज रे हुई कना ओना ताइनम हरिपुर रे हुई कना और तीन दो हुई कना दुर्गापुर रे তিলোত্তমার বিচার চাই বিচার 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 চাই আর বিচার তিলোত্তমার বিচার চাই বিচার 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 চাই अब बाड़ाई ताबोना जे 14 तारीख रे जहां गोगोहर कुआ रात दखल से निदा दखल रेना दिन रेगे संतार कुड़ी गिद्रा चितान रे नाहाचार हुईना उनी हतो गेट काते को मर्डर केदेया और उनी रन जहां को सस्पेक्टेड से उनके मर्डर के नोआ कोलकाता रे जहां घटना घटाव कना से बर्धमान रे जहां घटना घटाव कना नोआ ओकाटा के कम निर्जिन घटना दो बांग कना नवा रेना गे जहां प्रतिबाद हुई कना वो प्रतिबाद आकारते अब नेल नामे तबना नुकु गोगो हड़ को कुड़ी गिद्रा को सनाम गाताक रेन को आंदोलन रे को फेड कना और आंदोलन रे फेड काते विचार को खोजो कना गोगो हड़ चितान रे जहां नाहाचार हुई कना ओना नाहाचार दिन के दिसम आदिवासी गाँवता पास्टा से खोना मी रकम रैली हुई कना मी रकम प्रतिबाद हुई कना और नेल दड़या कन गया तीन दुर्गापुर रे हुई कना गापा मियां कांसा रे हुईवा অথচ পুলিশ প্রশাসন যাহাই কো বিচার এম রেনা নেই এম রেনা কথা তাকো নুকু को অনেক ক্ষেত্রে চুপচাপ কো তহেন কানা যাহা দো আবো বিচার রেনা আশা তাহার রে ফেডো তে কো বাধ্য কানা বুঝলে জবাব চাই জবাব চাই বিচার চাই অধিকার তিলোত্তমার বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই আদিবাসী ছাত্রী খুনের বিচার চাই বিচার চাই बे बड़ी घटन वही करिए को एखनो उना सजा से दोषी और अरेस्ट और अंजम गाइया पूर्व बर्धमान रे जहां निसंस हत्या हुई कना आदिवासी छने न्या सटीक तदंत हुई कते दोषी को साफ उना नियते केही जा प्रतिरोध मिছিল एकदम पश्चिम बर्धमान रे जहां मैं करते गेले जहां सिटी दुर्गापुर बेना जेती कोन सरस रूपे नेल जामे तबुना Justice, we want justice. মা বোনদের জীবন অনেক দামি তাই তো বলি আসুন পথে নামি এই নৈরাজ্য মানছি না মানবো না এই জবাব চাই আরজিকরের ঘটনায় সিবিআই জবাব চাই বিচার চাই বিচার চাই আরজিকর তিলোত্তমার বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই আদিবাসী ছাত্রী খুনের বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই আদিবাসী ছাত্রী খুনের বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই খুনের বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই আদিবাসী ছাত্রী খুনের বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই বিচার চাই শুধু একটাই বলার ছাত্রী খুনের বিচার শুধু বিচার চাই শুধু বিচার চাই আর আমরা কিছু চাই এখানে কোনো পলিটিক্যাল রং নেই আমরা কোনো পলিটিক্যাল মেম্বার্স নাই আমাদের শুধু বিচার চাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই অন্যায়ের এগেইনস্টে नुकु को सनाम गाताक रेन हड़ को आदिवासी गाताक रेन हड़ को मेना कोआ ओना साथे दुर्गापुर नागरिक समाज मेना कोआ दुर्गापुर नागरिक समाज पास्टा से खोना जस्टिस को खोजो कना अर्जी को रेना जहां घटना घटाव कना ओना साथे बर्धमान रेना जहां घटना घटाव कना नोआ रेना विचार को खोजो कना ओसिर असल दोषी को जहां दोषी को नुकु शास्ति को नाम होतो औन बड़ा कोलकाता ना अर्जी को रे मैडम चेन मेना नोआ जे तीनों तीन हिलो डहार ताराम लगावेत बोना नोआ बाखत चेन मेना যতক্ষণ পর্যন্ত দোষী শাস্তি বাকু নামিনা আবো নোয়া ডাহার তারাম চালু থেকে হনা ইনতে ফাঁসি হইও কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি হইও নোয়া আবো বন্যার কিনা শাস্তি হতে
ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟद ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱟᱫ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ খুন ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ধর্ষণ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱳষী ᱠᱚ সাজা বাং কো ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮᱡ তে গোটা হরিপুর বাজার রে হুই কানা আর তিহিন ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পশ্চিম বর্ধমান ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ শিল্প নগরী ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ শিল্প বাজার ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ দুর্গাপুর ᱨᱮᱱᱟᱜ বেনাচিতি ᱠᱷᱚᱱ 5 মাথা মোড় ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ জিটি রোড ধারি ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱟᱥᱴᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ পশ্চিম বর্ধমান ᱨᱮᱱᱟᱜ একেবারে পূর্ব প্রান্ত রে নতে বিচার আশাতে নিয়ে ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ পশ্চিম বাংলা রে ᱡᱟᱦᱟᱸ নৈরাজ্য চালু चिल्ला अंदर माने जहां मर्डर हुई गया उनारे वाले अंदर द प्रियंका हाजदा जाते मौके ते बाइक होगा नहीं तो उनको को ये मर्डर कर दिया उन्हें तो फांसी चाहिए सुनो उनको हर जाए को मर्डर कर दिया उनको आले फांसी चाहिए ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱧᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ जोहार गे ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱳᱭᱞᱚᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱱᱵᱷᱮᱱᱟᱨ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱚᱴᱟ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 14-15 ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟতা ᱟᱨজি ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱟক্তারি পড়ুয়া গিদ্রা তাহে কানায় উনি নিঃশংসভাবে ধর্ষণ এবং খুন হই কানা ওনা সাথে গত 14 তারিখ হলো বর্ধমান রেনা শক্তিগড় থানারে নান্দুর ঝাপানতলা রে আবরণ মেটাং সান্তার কুড়ি গিদ্রে কে পঠুয়া কুড়ি গিদ্রে গে উনি হয় ইনকে হটো को এলাই কেতে को গয় দেখা দেয়া তো নয় যে রাজ্য জুড়ে দিশম রে বিভিন্ন রকম তিল্লা চিতারে নাহাচার হইও কানা ওনা হাতে থেকে তেহেñ আলে নিয়ে প্রতিবাদ সভা যাতে রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে নিরাপত্তা এমতে ব্যর্থ হকনা নিরাপত্তা বাই এম দাঁড়া অপরাধ মই বিটি থাকো তিল্লো হপন থাকো বাই এম দাঁড়া নিরাপদ ওনা হাতে থেকে তেহেñ আলে নাগরিক মঞ্চ অর্থাৎ আদিবাসী সমাজ পার্টা হোনা গে তেহেñ ম্যাডাম প্রতিবাদ সভালে করা হতা যে রাষ্ট্রশক্তি আম মার বিটি থাকো তিল্লো হপন থাকো আম নিরাপত্তা এমা কম উनको কর্মক্ষেত্র সে ওরা দুয়ার সে রাস্তাঘাট যাহা রেগে হিনা কোয়া যত জায়গা রেগে উनको নিরাপত্তা চাই কারণ আর আম যাহা দিনে গে উनको দোষী হিনা কোয়া দোষী অবিলম্বে সাব কাতে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি মাকম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মাকম যাতে আগামী দিন রে যাহাই গে নিঙ্কানা দুর্ব্যবহার সে বাড়ি কামি লাহারে বড় বড় চিন্তাই মা অনিকা মেটান দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আলে রাষ্ট্রশক্তি চান সে প্রশাসন করলে কত কানা নয় মাহ আরো আইমা আইমা জায়গা রে পে নিয়ে লাহারে হপে করাও কাদা আর এর কো প্রোগ্রাম পে দহো কাদা কারণ সরকার পাশটা সে কোনা উনকা পদক্ষেপ বাং নেলো কানা কেবল বর্ধমান রেন যাহাই দোষী মেনতে যাহা কো নিতবন লেখা এই কারা কো সে কথা বাতা দিয়া দুইয়া গে আর বাদ বাকি কলকাতা রে না হো যাহা বিচার প্রক্রিয়া নয়া আউরি লাহা তাহেনা আলে সব সময় লে চাই কানা নুকু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হইও মা 3 দিন নিকনা শাস্তি বাং হইও কানা 3 দিন ধরে নিয়ে লেতার গে তাহেনা নরে মেন কথা তো লে হইও কানা যে শুধুমাত্র ধর্ষণ খুন দো অনা তো বাং কানা নিয়ে পিছনে আদি মেরা মেটান দুর্নীতি এনা যার দুর্নীতি তো রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে প্রথম দল গে সানায় কানা আলে চাই কানা যে প্রতিটি সেক্টরে নিকে দুর্নীতি মুক্ত মেটান সমাজ তাহেন মা সে দপ্তর তাহেন মা যাহা তো কোন রকম দুর্নীতি বাং হইও কারণ যদি যাহাই যদি ধর্ষণ গে সানায় কানা সে উনি গদ গে সানায় কানা তাহলে এখান তো মেটান গুলি से मिट माते गुन तो तोपा कतर कोई गान को 45 मिनिट থেকে 50 মিনিট ধরে নুই কিন্তু দৈহিক অত্যাচার হই কেনা তার মানে মেটা নুকো মেসেজ को কল দা যাহাই কে প্রতিবাদ কণ্ঠস্বর নিকো কথা है ना उनको के কিন্তু নিকা মেটা ये को নাহাচার চিতন को যাতে বতটা কোন কোন প্রতিবাদ মত করা আমা তে জালে সান্তার সমাজ কোনা সে নাগরিক সমাজ পাঠা কোনা যত হোটেলে নহরয়া যে যাহা রেগে অন্য নিজাময়া অনেকে আপে নিকে প্রতিবাদ তপনতে এবং প্রতিবাদ মাধ্যম থেকে প্রশাসন সতর্ক দেওয়া এবং যাহা জায়গা করে বেবাড়ি হইও না ওনা যেন উনি নিয়ে সামটা
तेज आले दुर्गापुर नगर भितर क्रांतिका पाँचमाथा मोड़ ठेन खुना क्रांतिका मोड़ ठेन खुना तेज आले भिड़िंग के पर्यंत ने पदयात्रा ले करा उठा एवं मिया मेसेज ले दिसम होटल ले कॉल दा जहां रेगे निंके के बेबाड़ी घटना होया अब बन प्रतिबाद रेखाने के जहां दुष्ट शक्ति इना को उनको को ताइना मोआ अब आंखन नुनको किंतु सांस दिन दिन बाती तक एवं आगामी दिन रे आरो कठोर থেকে कठोर निंके ना मेटांग घटना बन निजामा जहां रे तो आडी दीर्घतर अब क्षति होय ताबना गंगा आरो नवा आंदोलन की पहले तारे भी आरो का करे हुआ ये आंदोलन दो प्रतिटी ब्लॉक रे होय कना एं पे जायगा रे मिशन तो होय कना जामुरिया दुर्गापुर फरीदपुर और दुर्गापुर कॉर्पोरेशन ये आगामी दिन रे आसानसोल सालानपुर से सिंसे काक्सा से थानागढ़ से पूर्व बर्धमान से ले कोरा रगिले कोरिकेया ओकाना हुदरे मेरा महा दिसम आदिवासी गांव तारे दिसम आदिवासी गांव रे इंडिया स्टेट कन्वीनर कनी सोलोमन मांडी अब बने दम की सैलोमान मांडी जहां दो स्टेट कन्वेनर कना दिसम आदिवासी गावता नुया कथा नोडे होय दुर्गापुर खुना इन देवदास सोरेन और साउर कैमरा रे अजित किस्कू We